ஸ்ரீமன்னாராயணியம் தசகம் 24 பிரஹ்லாத சரிதம் பிரஹ்லாதன் வரலாறு. ஸ்ரீஹரயே நமக. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்தா. हिरण्याक्षे पौत्रि प्रवर वपुषा देव भवता हते शोकक्रोधग्लपितधृतिरेतस्य सखजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वदार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं सकलु तपसि त्वान चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवं त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य चरिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्ददितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा सकलुजितकाशी निववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणेरधिगतभवत् भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणतां सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्चिरममुं गुरुप्रोक्तं च साविधमिदमभद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृदे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेत तनये भवद्भक्तिं वर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वदोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमतितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराकारविदुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयिन्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरति दुष्टोऽस्य जनको गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्च सान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वस्तुतिपरं रुषान्दः प्राहैनं कुलहतकस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् अरे क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रबिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय मां श्रीहरये नमः. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द.